Hi guys, good afternoon. So mag-renew na ta diri og permit, business permit guys sa atong tindahan. And then yeah, madamong City Hall guys. Tara ko sa likod. Ito ara dito ang every year ni siya guys. So let's go. Ay, ulang akong flurry. Para ma'am, window 1 or 2. Window 1 or 2, thank you. Baon mo? Pero ang gamit yan, meron sa Ma'am, gitawag na daw ay ni ma'am kanina ra. Ah, sorry. Oo, and then magbayad na kani sa City Treasury kana nga office. Oo, dito. Sa sulod mismo ma'am, window 3. Window 3. Oo, and then fire din ka ma'am ha. Sa window. Ano sabi ni ma'am, pang signature? Oo ma'am. Okay. Lumbok pa na sa lumbok pa. Payment, close man ang 6. Good afternoon, ma'am. Kasi Julia ang bayaran. Julia. So, hi guys. Wala na ko lipstick. Magkuha na lang ko og Bureau of Fire. So, mato kong Libertad kalas dos pamampod. And then, para mahuman na ni guys. Kanina lang para mabalik na ko dira para sa akong 2026. So, Bureau of Fire kay go. If January ka, maunang nasa Robinson One Stop Shop in February naman ron. So, mato ko og Libertad guys barangay para magkuha og Bureau of Fire. So, balik na po ko guys, kalas dos pampud. So, hopefully, makuha ron ang akong 2026 nga permit. So, let's go! Hi guys, gikan ako og Bureau of Fire. Gisignature lang ni guys. Kaya akong expiration March 31. Tapos, ulan. Mubalik ko March 31. Before mag March 31, mubalik ko para renew ang Bureau of Fire. Tapos, ilan ang gisignature run para okay ba? So, balik na ko guys. Let's go! So yes guys, while nagpila pa ko doon sa taas, bibili muna ako ng snacks. Bali nag-lunch ko guys doon na sa Bureau of Fire sa May Libertad. And then taas pa yung pila, so nagpalit ra ko snack guys. So going na punta dito And let's go guys. So time check 3 na kapin guys, almost 4. So after na ko guys going na tao kuan processing office pass na ni guys. Mag-wait na lang tao call para sa 2026 nga renewal. So let's go. Maghulat na lang ko guys. Huli na din ko. Napay da kay tao. Waiting na lang ko. Wala na yung mga papel. So yes guys, time check 4:59. So almost 5 na po guys. And then yes, na-receive na ako ang akong business permit 2026. And then yes guys, going na po ko terminal. Nagpalit lang ko og eggs diri guys. And then yeah, 5 na ko kapin guys nakauli. But anyways, next year na po guys mag-renew. So thank you for watching. Bye!